चाहे सीता पाताले पशिले हाँ पाताल पूरे सीता पाताल पूरे सीता केउठी रहिले रे बुआ रामन को न चाही सीता पाताले पशिले होय पाताल पुर सीता केने रहिले केने रहिले एटा गुटे गला रहिथा पिला रहिथा रामचंद्र केउ वृक्ष मूले मूलरे सीतांको फेरने पढ़ी जुगे सीतांको स्तनरे सीतांको स्तनरे चित्र अंकन करिथिले क्या गस्त ले जे रे बाजा सते अछु बेले ओए जा मन खुशी प्रश्न करूछन काथि लागि मने मने भाबु जंगिनी आई जे खाद्य मान इदान दाई सखा ओए तो रामन को न चाही सीता पाताल के गली हां पाताल के गले जे पर तो सीता केन रहले नारे बेड़ा ती तो जानी छु ना जानली मुई बामन अवतारे बलि के पाताले काथ लागि चपाहित लागि जानी छु ओई का जाने बानर लुको बलि राजा हिथिला रे बेड़ा पातालपुरे सते का इटा केनता हिते जानी छु का कहत अरे सुन सुज्ञा जान देई मन कन अरे सत्य जुग रो कहानी इटा सत्य जुग रो कहानी আর বামন অবতারে বলি রাজাকে মুই পাতালে চাপিলি পুনি বামন অবতারে বলি রাজাকে মুই পাতালে চাপিলি পুনি एंताटा 1 बजे बाहरबू और प्रश्न करथिले हाय लागसी ओए तो सकाल पाई गला नकिनी का करबु पिला सखा तो बामन अवतार जते बेले बलि के पाताले चापितले काठ लगी काय दे लागे नहीं मरे दे रे बेड़ा सते का सखा अरे पातालपुर रे राजपद पायर बलि आनंदेर रहिला आगे बलि आनंदेर रहिला एतले तो याजु घरे राम कुन कहिया सीता भूमि रे बसिला रामचंद्र देते बेले चुट्टी के थुरी पकाले चुट्टी टिके छिड़ी गला हाय हाय से चुट्टी सुर करी था आज्ञा पोने सला कोली जुगे पोने से कोनासी सखा से पोने देवा देवी पूजा रे भी लागी पड़ता हाय 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 अरे बिहार रे भी लागसे सुन कर ओए सखा तो जेते बेले पातालपुर के पसी जइछन अरे बलि द्वारे सीता आनंदे रोखिले रत्नमाला नामे पुणुआ तो याजु घरे माटी पिंडुलारे सीता होइले जन्म बोली द्वार जेते बेले रत्नमाला नामर थिले सीता देवी सेतिर लागी मंदोदरी जेते बेले गर्भ हो गला आगर कथा केते कहली बस बस आज्ञा माने तो बुझी पारुछ मंदोदरी जेते बेले गर्भ हो गला तीर्थ भ्रमण करी गला मंदोदरी आ सीता के गुटे भूमि रे जेंडा कुरुक्षेत्र वर्ष बस बस रामचंद्र मिथिला देशर विदेह नगर रे धनु भांगिथिले देह विदेह नगर रे हाय हाय से मिथिला देश रे जेते बेले जन्म कर दैछन सखा आर मंजू सारे गुटे भरी करी केने रखी दिछन माटी भितरे अरे सही सीता पुणी यार बोली दारू आसिरे माटी पिंडू लागो येरो बाबू रे सीता रूप रे से पुनुआ जनक मखर्ती सही सीता कुदे लेले मिथिला भुवन
তো যেতেবেলে বলি দ্বারে যেতেবেলে সীতা মাতা অছন কাঁথি লাগি সে মাটি পিণ্ডরে জন্ম হয়েছিল সীতা বাস বাস মঞ্জু সাথে ফরিকি মন্দ ধরি তাকে জন্ম করছিল তো বলি দ্বারে যেতেবেলে ଥିଲେ সে সময়ের তাঙ্কর আত্মা আসিকি সেখানে পশি গেছিল সেথির লাগি সীতা জন্ম হয়েছিল সখা যেন সীতা জন্ম হয়েছিল সে সীতা পাতালপুরে রহিগলে হেলে দ্বাপর যুগের সে সীতা কে জন্ম হইছন আরে রুকুণী নামরে সে কি সীতা দেবীর হইলে পুনি জন্ম সীতা রাধা হইছন বলি কি কয়েছো আমি বি কয়েছো কিন্তু সীতা রুক্মিণী রূপরে জন্ম হইছন সখা আরে অষ্টপাট বংশী রহিছন্তি বাবুরে লক্ষ্মী রূপে সীতা জান সখা তো আজ্ঞা কর 2 নম্বর প্রশ্ন আজ্ঞা কেন জায়গারে রামচন্দ্র সীতাঙ্কর স্তনরে চিত্র অঙ্কন করিଥିଲେ কেন জায়গারে এটা কেন জানিস কা সখা আরে পঞ্চবটি বনের কথা শুন হে জ্ঞানী পণ্ডিতা পঞ্চবটি বনের কথা শুন হে জ্ঞানী পণ্ডিতা পঞ্চবটি বনের কথা কেল কৌতুক করিলে রামর সঙ্গে সীতা মাতা পঞ্চবটি বনের কথা শুন হে জ্ঞানী পণ্ডিতা পঞ্চবটি বনের কথা পঞ্চবটি মনরে তো রাম সীতাঙ্কর সদা সর্বদা খেলি চালিছি সখা আরে নাগেশ্বরী বৃক্ষ মূলে সীতারাম বসিছিলে সখা বৃক্ষ না সুর করিথা নাগেশ্বরী বৃক্ষ নাগেশ্বরী বৃক্ষ মূলরে রাম আর সীতা বসিছন তো রামচন্দ্র কেন্তা করছেন সীতাকে আরে কুলরে বসাই দেই কুলরে বসাই দেই রামর কুলে চন্তি সীতা শুন জ্ঞানী গে পণ্ডিতা তয়া যুগর কথা পঞ্চবটি বনর কথা নাগেশ্বরী বৃক্ষ মূলরে রামচন্দ্র ভগবান সীতাকে কুলে বসে দিয়েছন আরে স্তনরে চিত্র অঙ্কন করিছিলে প্রভু রাম স্তনরে চিত্র অঙ্কন করিছিলে প্রভু রাম কেন বহির কথা কহিদেলে সিনা আজ্ঞা জানবে আর অরণ্য কাণ্ডরে অছি গর্গবটু কবির লেখা
জ্ঞানী পণ্ডিতা ত্রেতয়া যুগর কথা শুণ হে জ্ঞানী পণ্ডিতা সখা তো কৃষ্ণ কইলে কাকে কালিকে তুই তো মোর রক্ত বি পিই দেলু আর মহাভারত যুদ্ধ যেন গুটে বের রক্ত দিছে কলিযুগে করিলি